हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते यूट्यूब माय चैनल। तो आज आप बनावीशुं सक्करियानी खीर। तो सक्करियानी खीर बनाववा माटे मैं आ सक्करिया लीधा छे, जेने मैं पहला धोई नाख्या था सरस। हवे सक्करियाने आपणे बाफी नाखीशुं। सक्करियाने हमेशा आ रीते ज बाफजो। आ रीते बाफवाथी शुं सक्करिया एकदम सरस बफाय छे। अने આપણે પાણીમાં બાફીએ છે ને તો અંદર પાણી ભરાઈ જાય છે सक्करियाમાં બાફતી વખતે। એટલે આ રીતે કુકરમાં ચાયણી મૂકીને આ રીતે તમે બાફો ને તો सक्करिया એકદમ સરસ બફાય છે અને એનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે, ફીકો નથી લાગતો। તો सक्करिया બાફતી વખતે આ રીતે જ બાફજો, સરસ सक्करिया બફાય છે। હવે આને એક વિસલ આપણે વગાડી દઈશું। तो जो एक विसल में अपना सक्करिया सरस बफाई गया है। तो जो सरस सक्करिया अपना बफाई गया है। तो हवे आने आपणे काढी लईशुं। तो जो केवा सरस बफाया है। आनी अंदर पाणी बी नथी भराई जतुं सक्करियामां अने सरस बफाय छे सक्करिया। आपणे एमने पाणीमां बाफीए छे ने तो सक्करियामां पाणी अंदर भराई जाय छे, पण आ रीते बाफवाथी शुं सरस अपना सक्करिया बफाई बी जाय छे अने एकदम ढीला बी नथी थई जता। हवे सक्करियानी बधी छालने आपणे काढी लईशुं आ रीते। हवे छाल काढीने आ रीते सक्करियाने मेश करी नाखीशुं आपणे। अर्धा सक्करियाने आपणे रहेवा दईशुं अने अर्धा सक्करियाने आ रीते मेश करी नाखीशुं। आपणे आनी खीर बनाववानी छे। हूँ अहींया खीर में सक्करियाना कटका पण एड करवानी छूँ। सक्करियाना कटका एड करवाथी शुं खीरनो टेस्ट एकदम सरस आवे छे। तमे आ रीते तमे सक्करियाना आ रीते पीस करीने आ रीते कापीने एड करो ने खीर में तो खावामां एकदम सरस लागे छे खीर। आ रीते थोड़ा पीस आपणे आ रीते कापी नाखीशुं। तो चलो આપણે सक्करियानी खीर बनावવાનું चालू करिए। तो कढ़ाई लई लईशुं अने तेमां दूध एड करीशुं। दूधने આપણે गरम थवा दईशुं। પછી એમાં જે આપણે सक्करियानो मावो कर्यो तो ए एड कर दईशुं। आ रीते सक्करियानो मावो एड कर दईशुं बधुं। आ रीते तमे सक्करियानी खीर बनावो ने सक्करियानी खीर एटली टेस्टी अने सरस बने छे अने व्रत उपवासमां आपणे आ रीते बनावीने खाई पण शकीए छे। तो आ रीते जो बधो मावो आ रीते एड करीने आ रीते मिक्स करी नाखीशुं। आ रीते बराबर मिक्स कर देवानुं जेथी दूधमां सरस सक्करिया ओगળી जाए। तो जो आ रीते आपणे कर देवानुं छे। पछी आपणे जे कटका कर्या था सक्करियाना एड कर दईशुं। तमे आ रीते खीर बनावजो आ रीते कटका एड करीने तो पण खीर एकदम सरस बने छे अने टेस्टी बने छे, खावामां बी सरस लागे छे। हजी आ रेसा देखाय छे सक्करियाना, पण जेम चढ़शे ने एम सक्करियाना एकदम ओगળી जशे दूधमां। जे रेसा देखाय छे एकदम दूधमां भળી जशे। हवे एमां एलायची एड कर दईशुं वाटीने। पछी एमां काजू बदाम अने द्राक्ष एड करीशुं। हवे एमां थोड़ी खांड एड करीशुं। सक्करिया गळ्या ज होय छे एटले थोड़ी मापनी ज खांड अंदर एड करवानी, नकर बहु गળી खीर थई जशे। तो जो हजी आ जे सक्करियाना रेसा देखाय छे ने जेम जेम दूध उकळशे ने तेम तेम आ रेसा एकदम ओगળી जशे दूधमां अने खीर एकदम सरस थई जशे, घटी एकदम घाटी खीर थई जशे। आ रीते मिक्स करतुं रहेवानुं। जे मलाई आजूबाजू ચોટે એ मलाई उखाड़तुं रहेवानुं अने दूधमां मिक्स करतुं रहेवानुं। तो जो ओगळवा मांड्या ने सक्करिया
જે આપણે માવો એડ કર્યો હતો ને એ એકદમ ઓગળી જશે દૂધમાં. જો આને આપણે સતત ઉકળવા દઈશું. હવે એમાં થોડું આપણે ઘી એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી નાખીશું. એકદમ ખીર ઉકળશે ને એટલે ઘી સરસ અંદર મિક્સ થઈ જશે. તમારે કેસર હોય ઘરમાં તો તમે કેસર બી એડ કરી શકો છો. એનાથી બી ખીરનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. જો આ રીતે આજુબાજુથી મલાઈ ઉખાડતું રહેવાનું અને દૂધમાં મિક્સ કરતું રહેવાનું, જેથી દૂધ એકદમ સરસ મલાઈદાર થઈ જાય. તો જુઓ સરસ આપણા દૂધ જાડું થઈ ગયું છે. તો જુઓ કેવી સરસ એકદમ જાડી ખીર થઈ ગઈ. બધા ઓગળી ગયા બધા રેસા શક્કરિયાના. જુઓ એકદમ સરસ, એકદમ જુઓ ખીર થઈ ગઈ. જુઓ આ રીતે તમે બનાવશો ને તો ખીર એકદમ ટેસ્ટી અને સરસ બને છે. જુઓ કેવી સરસ તૈયાર થઈ છે ખીર. ખાવામાં બી એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તમને મારો વિડીયો અને રેસિપી સારી લાગે તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને લાઈક પણ જરૂરથી કરજો. તો આપણી ખીર તૈયાર છે. તો જુઓ તમારે જે રીતની ખીર રાખવી હોય એ રીતની તમે રાખી શકો. તમે આનાથી જો ઘટ્ટી ખીર રાખવી હોય તો તમે એવી રીતે પણ રાખી શકો. તો ખીર આપણી તૈયાર છે.